بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا۔ جی مہم، شاہ جی، برطانیہ سے نیوز آئی ہے، اب دواؤں کی ضرورت نہیں، شاعری سے علاج کروائیں۔ اللہ کا شکر ہے ساڑھ کو اپنا ڈاکٹر ہے۔ دیکھو نا شاہ جی، یہ کہتے ہیں قسمت، اور مجھے یقین تھا ایک نہ ایک دن یہ ہوگا۔ دیکھیے ہمارا تو ہمیشہ سے اس پر یقین رہا ہے کہ لفظ اور شعر انسانی رویوں میں بہت جوہری تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو آپ ذرا طاقت دیکھیے نا لفظ کی، کہ کسی خطے میں یہ لفظ ہی ہیں جو آگ لگا دیتے ہیں، جنگ کی طرف لے جاتے ہیں پورے ریجنز کو، اور پھر جب کوئی جنگ کسی طرح ختم ہونے پہ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو پھر یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو جنگوں کو امن میں بدل دیتے ہیں۔ تو لفظ میں بڑی طاقت ہے۔ بہرحال یہ برطانیہ کی خاتون ہے، ڈیبرا ان کا نام ہے، اور ایک چھوٹا سا علاقہ ہے برطانیہ کا، بشپس کاسل۔ وہاں آپ ایک سڑک پر چلے جائیں تو جاتے جاتے آپ کی نظر پڑے گی ایک جگہ پر، اور اس پہ لکھا ہے پوئٹری فارمیسی، جسے آپ شاعرانہ کلینک بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا بات! اتھوں تو ڈاکٹر نے فیس نہیں دینی پہنی، صرف داد دے دو بس۔ یار شاعر کو ویسے داد ہی چاہیے ہوتی ہے نا، ان پکے رہنا۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیے ہماری پوری جو فٹرنیٹی ہے میری، یعنی کہ شاعروں کی، ادیبوں کی، تو اگر آپ دو ایسے مشاعرے ان کے سامنے رکھیں کہ ایک میں مشاہرہ زیادہ ہو اور دوسرے میں داد کا امکان زیادہ ہو، یعنی کہ پرجوش سامعین ہو، زیادہ تر مال والی جگہ تو چلے جائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے۔ پرجوش ہے بھی کوئی ایک آدھا ہی جائے گا۔ یار آپ بڑے بدگمان ہیں شاعروں کے حوالے سے۔ نہیں، بدگمان نہیں، لیکن ان کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ مگر آپ یقین کریں کہ ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بھی ضرورت قربان کر سکتے ہیں داد کی خاطر۔ شاید تیرے نفیس آدمی نے گھر چاہ بھی نہیں مانگ دے، لفظاں کا استعمال کر دینے۔ دل کر رہا ہے کچھ کیا جائے، تھوڑی سی چائے، تھوڑی سی چائے۔ اچھا بھئی، یہ دنیا کا پہلا ایسا کلینک ہے جہاں شاعری کے ذریعے علاج ہو رہا ہے، اور یہ جو ڈیبرا ہیں یہ خود بھی شعر کہتی ہیں، اور جو مریض ان کے پاس آتے ہیں، بیمار آدمی اس کلینک سے جا کے کہے گا یار بخار ہوا ہے 2 دن تو شیکسپیئر دیا 2 گولیاں دے۔ اگو ڈاکٹر کہہ رہا ہوندا ہے میرے کو شیکسپیئر دی گولیاں تے کوئی نہیں، شیلے دا ٹیکہ ہے گا۔ یار شیلے کی ایک نظم کا ٹکڑا یاد آ گیا مجھے۔ میں تے ٹیکہ ہی یاد آیا۔ Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life. I bleed. یہ ہلے انہوں نے سانو ایک سی دا شعر سنایا۔ اچھا جی، اردو دے شاعروں تو کہنا پائے گا نا مقرر، کہ انگریزی شاعروں کی کہنا پائے گا one more baby. Yes, okay. Wow. اچھا بہرحال ڈیبرا کے کلینک میں جو مریض آتے ہیں یہ ان کا مکمل احوال سننے کے بعد تشخیص کرتی ہیں، اور پھر کاغذ پر چھپا ہوا شاعری کا نسخہ بطور دوا تجویز کرتی ہیں۔ ہاں، جیسے دوا ہوتی ہے کہ صبح آپ نے یہ کھانا ہے، شام کو یہ کھانا ہے۔ وہ تو کھان دا تو کہنے نہیں، تو کہتے پڑھنا ہے۔ ہاں، پڑھنا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو وہ کہتی یہ ہیں کہ اس کو، نسخے کو ایسی جگہ لگا لو جہاں بار بار تمہاری نظر پڑے، فریج پہ لگا لو، جہاں آپ کام کرتے ہو وہاں لگا لو، کچن میں لگا لو۔ یعنی بیوی بیمار ہوئے تو پتہ جا کے شیلے دا نسخہ لے جائے، وہ شیلے دا نسخہ پاڑ کے کبھی رومیں شیلے نو، ایڈے بچے رون ڈے نہیں، انہاں دا کی کرنا۔ نہیں تو جن مریضوں کو نیند نہیں آتی جی، ان کو شیلے کو پڑھنا چاہیے یا اوتھیلو کو؟ اوتھیلو بیسیکلی شیکسپیئر کے ایک ڈرامے کا، پلے کا نام ہے۔ اوتھیلو رائٹر نہیں ہے۔ اچھا جی، اوتھیلو پہ آپ کو یاد ہے اومکارا، وہیں سے انسپریشن لے کے بنائی تھی۔ آج میں 5 کلو آٹا لے کے آیا اوتھیلو چ پا کے، مہنگا ہو گیا ہے۔ 5 کلو تھا اوتھیلو میں کچھ چکیا نہ جا۔ اور ہمارے ساتھ یہ ڈیبرا موجود ہیں، میرے خیال میں ان کے کچھ مریض بھی ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو ڈیبرا۔ Thank you so much. یہ سب آپ کے مریض ہیں؟ Yes, of course. کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ شعر کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے؟ یہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اتنا میٹھا شعر دیتی ہوں کہ فور ایزی ہو جاتا انہوں نے بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا، داد لے لے کے انہوں نے شوگر ہو گئی۔ میرے گردے 'ਚ پتھری سی جی، اچھا، تے اودا انہوں نے علاج کیتا ہے۔ ہوں علاج تو بعد پتھری چ گردہ آ گیا۔ وہ نہیں جناب ڈیبرا، یہ صرف جو جسمانی عارضے ہیں اس قسم کے، جیسے گردے میں پتھری ہے یا ہارٹ کا کوئی ایشو ہے یا جگر کا، اس میں بھی شاعری کام دیتی ہے؟ یہ صرف نفسیاتی عوارض ہیں ان کا علاج آپ شاعری سے کرتی ہیں؟ گردے دے علاج واسطے انہوں نے کہ مینوں سپیشل شعر دیتا ہے، وہ پھر میں اپنے کڑتے تے لگایا پہلے، انج پتھری نکلی جناب۔ وہ شعر بھی بڑا مزدار سی،
ਪਿੱਤਾ ਪਿੱਤਾ ਗੁਰਦਾ ਗੁਰਦਾ ਹਾਲ ਹਮਾਰਾ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਪੁੜਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ। अच्छा ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕੀ ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ। 4 ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ, ਪੱਥਰੀ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। फिर दोबारा आने के लिए इसे मैंने दूसरा शेर दिया। अच्छा वो क्या था? जिंदगी आपके मेरा नाम न शामिल करना अगर यही ऑपरेट दोबारा होगा तो। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਗਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਿੰਦੀ। ताजी अजीब सी बात है ये तो कि शायरी से गुर्दे की पथरी भी निकल जाती है। नहीं नहीं पथरी वथरी नहीं, यानी कि जिस्मानी जो बीमारियां हैं उनका इलाज नहीं करती है डेबरा। अच्छा। जो नफ्सियाती और रूहानी बीमारियां हैं खास तौर पे, ये अलग बात है कि रूहानी या नफ्सियाती अमराज का ताल्लुक भी जिस्म से ही होता है। अगर आपकी रूह सेहतमंद नहीं है, आपके नफ्सियाती रवैये बीमार हैं, तो आपका जिस्म भी बाज़ औक़ात बीमार हो जाता है। बिल्कुल सही बात। मुकम्मल सेहत के लिए रूह और जिस्म दोनों का सेहतमंद होना ज़रूरी। इसी तरीके से जिस्म अगर कमज़ोर होगा तो उसके असरात आपके नफ्सियाती रवैयों पर भी पड़ते हैं। तो डेबरा का मानना ये है कि शायरी शिकस्ता दिलों, उदास लम्हात और परेशान ख्याली जैसी जो बीमारियां हैं उनका बेहतरीन इलाज हो सकती है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ। ये भी डेबरा आपका मरीज है? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਵਾਂ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦਾ कुमार बटालवी। ਪਾਵਾਂ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਾਂ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਵਾਂ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀ ਮੈਂ ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਖਰਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा डेबरा, Yes. अगर कोई गलत शेर पढ़े तो उसके क्या असरात पड़ते हैं सेहत पर, जैसे मौसूफ ने पढ़ा? ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ। अच्छा यार, मैं आप लोगों से ज़ाती तजुर्बा शेयर करूं। मेरा जो बड़ा बेटा है तो शुरू में थोड़ा सा वो यानी कि हाइपर था, तेज़ मिजाज जिसे कहते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाता था। मैंने एक दिन उसे गालिब का एक शेर याद करवाया, बिल्कुल ईमानदारी से, दयानतदारी से आपको बता। वाह। शेर था, रात दिन गर्दिश में हैं 7 आसमां। अगर ये शेर आप लोगों को याद रह गया, आप देखिएगा आप लोगों को भी बहुत इस शेर से फैज़ मिलेगा। रात दिन गर्दिश में हैं 7 आसमां, रात दिन गर्दिश में हैं 7 आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। गालिब। तो मैंने उसे याद कराया, उस वक्त होगा शायद 6-7 बरस का या 5 बरस का, अहमद उसका नाम है। फिर मैंने उसे माने समझाए, मफहूम समझाया कि भाई शेर का मफहूम ये है, हर वक्त कुछ ना कुछ तब्दीली होती रहती है माहौल में, ना अच्छे दिन हमेशा अच्छे रहते हैं, ना बुरे दिन हमेशा बुरे रहते हैं। तो अगर कोई मुश्किल आ जाए तुम्हें, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो परेशान मत हुआ करो। यानी कि अगला लम्हा जो है, अगला घंटा, अगला दिन हो सकता है कि बेहतरी लेकर आए, खुशी लेकर आए, और जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारी वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएंगे। घबराएं क्या? तो मुसीबत में, परेशानी में घबराना नहीं चाहिए। वाह। तो मुझे आज भी याद है कि जब उसे ये कह के मैंने कहा अच्छा तुम्हें क्या समझ में आई है, तो क्या लगा कि जब प्रॉब्लम आए ना तो टेंशन नहीं लेने का। आप यकीन करें, दिनों में उसकी शख्सियत बदल गई। जब वो कोई यानी कि गुस्सा करता था किसी बात पे, मैं उसे कहता था वो गालिब के शेर का मतलब क्या है, तो हंस पड़ता था, कहता था अच्छा टेंशन नहीं लेना। अब इस वक्त वो हमारे घर में यानी कि 4 बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा कूल डूड जो है ना वो वही है। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਗਾਹਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ। आपको प्रॉब्लम क्या था? ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। डेबरा, आपने कौन सा शेर दिया इसे? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤू है हर जाई तो अपना ये तौर सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही। Nazeen, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़ास तौर पे लाहौर में, पंजाब में अपनी बदतरीन इंतहाओं को छू रहा है। आलूदगी बढ़ती जा रही है, खाना पकाने के लिए गैस घटती जा रही है। हमारे साथ मौजूद है बुज़दार साहब, ज़रा इन्हीं मामलात पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। माशाल्लाह, आज टाई नहीं लगाई आप। हाँ, बस मैं आज ऐसे ही आ गया था, मगर आपसे आज मुझे बहुत अहम सवालात करने हैं। आप दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या इस वक्त लोगों को गैस मुहैया हो रही है? हो रही। अव्वल तो ये कि पूरी तरह गैस की फराहमी हो नहीं रही, जहाँ हो रही है वहाँ प्रेशर इतना कम है,
बेचारी खवातीन बैठी रहती हैं, घंटों घंटों रोटी नहीं बन पाती। लोगों ने ऑफिस जाना होता है, कैसे जाएं वो? तो रात को नहा लें शाह हाँ, साहब। तो नहीं आ रही होती रात को भी। शाह साहब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। हमाम पे जाएं, पूरी दुनिया नहा रही है। ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ? गुलजार साहब, पूरा शहर तो हमाम में जाके नहीं नहा सकता, पूरा सूबा तो नहीं नहा सकता। क्यों नहीं नहा सकता? हमाम वाले से बनाई हो तो नहा सकता है। इतने हमाम ही नहीं है। चलें हम कोशिश करते हैं कि 2-3 लाख हमाम बनवा दें। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹਮਾਮ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। अच्छा, तो उसका रोटी का क्या करें, हांडी का क्या करें? ये तंदूर के ठंडे हो गए। गरीब आदमी जिसके लिए आटा खरीद कर घर में रोटी बनाना मुश्किल हो गया है, बमुश्किल वो अपनी तनख्वाह में 10-15 दिन गुजार पाता है, फिर उधार पकड़ने लगता है बेचारा। वो अगर बाहर से खाना खरीदेगा, रोटी खरीदेगा, तो उस बेचारे की तनख्वाह तो 10 दिन में ही खत्म हो जाएगी। घर में आराम से आटा गूंदें, आटा उठा के तंदूर पे ले जाएं। आपको तो याद है, आप भी बड़ा आटा तंदूर पे लेके जाया करते। आपने तो उस पे नज़म भी कही है। हाँ, नज़म तो कही है मैंने। छोड़े, वो नज़म तो सुनाए। थोड़ी तवील है। अच्छा है ना, आपका ध्यान हट जाएगा। इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क कणक के हर खोशे में। शॉर्ट कर देता हूँ, रंग बरंगे बंटों में, किकली में गुल्ली डंडे में। इन सारी बातों में तंदूर तो नजर ही नहीं आया। आ रहे हैं वो तंदूर वाला मिसरा, कि थोड़ा सा एक उसका माहौल भी तो बनाना होता है ना। क्या सब जितनी देर में माहौल बनाएंगे तंदूर ठंडा हो जाएगा। छत पे फैली बान की चारपाई में इश्क, बूढ़ी झुरियों वाली, बूढ़ी झुरियों वाली, गालियां देती, रोटियां छंडती, शीदे की माई में इश्क। ये शीदे की माई तुम्हारी बात? तंदूर वाली को कहा है। हाँ, वो हम भी उसी से रोटियां लगवाते थे। और आप देखिए कितनी मेहनती खवातीन हुआ करती थी। हाँ हाँ, मुझे याद है सरगोदा में ये जो तंदूर वाली, जिसका जिक्र भी है इस नज़्म में, बाज़ औक़ात उसके दोनों बच्चे भी पास खेल रहे होते थे, वो उन्हें भी देखती थी, साथ साथ रोटियां भी लगाती जाती थी। क्या सब अगर आप गौर करें तो हम अपना कल्चर वापस लेकर आ रहे हैं। सच्ची आप ईमानदारी से बताएं, जो तंदूर में लगी हुई रोटी का मज़ा है वो घर की रोटी का है। उसका अपना मज़ा है, इसका अपना मज़ा। गर्म रोटी के ऊपर, हाँ 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 वो जो मिसी रोटी हुआ करती थी, हाँ, वो मिस्सी रोटी, उसका तो खैर कोई जवाब साग नहीं। का पेड़ा। वो तो तंदूर में ही अच्छी लगती। हाँ नहीं, हाथ में भी अच्छी लगती। गर्म रोटी के ऊपर साग का पेड़ा। वो तो बाद में आता था ना। यार मुझे साग रखने देंगे कि नहीं? गर्म रोटी के ऊपर साग का पेड़ा, हाँ, बीच में साग में टोया निकाल के, उसमें मक्खन। वाह वाह। ਗੱਲ ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗੈਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। गरम गरम साग में मक्खन रखा हो, आय हाय, बस मक्खन अपना राह बना रहा हो। आय हाय, आपने तो सरगोदा याद करा दिया। इसके 2 फायदे हैं, क्या? पेट की भूख भी खत्म होती है और खुश्की भी। क्या मतलब? वो जब घी और मक्खन यहाँ से इस तरह करके बाजू पे लगता है तो घुटनों तक जाता है, ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੋਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। और बंदा भी। कोहनी तक तो जाता है, वो घुटनों तक तो नहीं जाता। मेरा अक्सर घुटनों में चला जाता है। माशाल्लाह, बड़ी बाकमाल आपकी ये नज्म है। शुक्रिया। इसमें आपने कल्चर में और आगे क्या कहा है? छत पे फैली बान की चारपाई में इश्क। हाँ हाँ, क्या याद करवा दिया। इधर CM हाउस में भी मैंने एक चारपाई रखी हुई है। अक्सर हम ऊपर बैठ के धूप सेकते। छत पे सोने का जो लुत्फ था, वो चाहे कैसा ही एसी आपके कमरे को ठंडा कर दे, वो लुत्फ नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, क्या वो दिन याद करवा दिए। छतों पे इस तरह चारपाइयाँ बिछी होती। हाँ, पहले पानी तरोकते थे। हाँ, मुझे चारपाई बिछा लेने दे पहले। और सबसे आगे एक पंखा लगता होता। और हिफ्ज़ मरातिब के मुताबिक चारपाइयाँ लगती थी। उन चारपाइयों में और छत में हिफ्ज़ मुरातब को मैंने कभी नहीं देखा। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे पहले बुजुर्गों की चारपाई लगती थी, फिर अगर कोई बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, इस तरतीब से यानी कि चारपाइयाँ लगती थी। हम लोगों का नंबर बहुत एंड पे आता था। हाँ हाँ, हमें सिर्फ हवा की तस्वीर आती थी। आजकल की यूथ को तो उस कल्चर का पता ही नहीं। वैसे आपको पता है कि अब ई तंदूर भी आ गए हैं। अगर किसी को गांव की ज़िंदगी का या मुज़ाफ़ात की ज़िंदगी का लुत्फ़ लेना है शहरों में, तो वो ई तंदूर भी आ गए हैं छोटे छोटे। क्या दौर चेंज हो गए हैं। आजकल के दौर में ई तंदूर है, हमारे दौर में सी तंदूर थे। तंदूर को हाथ लगाना तो सी की आवाज़ है। ਸਾਡਾ ਤਾਰਕ ਕਰੋ ਚਰਪਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਬਦੁਲ ਬਾਕੀ ਅਬਦੁਲ ਸਾਕੀ, अच्छा, ਅੰਤ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅੰਤ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਯੱਲਾ ਯੱਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ये आपको थोड़े थके थके महसूस हो रहे होंगे। हाँ। ये माशाल्लाह ऊँट पे आए हैं। मैंने इनको बुलाया है, मुझे भी शिकार का शौक है वसी भाई। अच्छा, तो किस किस्म का शिकार करते हैं? बाज का शिकार बड़ा कमाल होता है। हाँ, मैंने देखा है मगर किया नहीं। वो जो भाई जिन्होंने गन पकड़ी हुई है, ये आज से 10 साल पहले बाज होते थे। वैसे बाज का शिकार कैसे करते हैं पता है?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਬਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਇੰਜ ਯੱਲਾ ਯੱਲਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ये मेरे भाई के बाजू पे तो बाज बैठता ही नहीं। क्यों? इसका बाजू देख के वो उड़ता रहता है। वो कहता है इस पे बैठने की बजाय मैं किसी चिक्कड़ पे बैठ जाऊं। अच्छा छोड़े शिकार को, आपने कोई तिलौर शिलौर खाया है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਖਾਦਾ ਕਿ नहीं। एक मरतबा भी। अच्छा आपने हर काम ज्यादातर एक मरतबा किया। मुझे जहाँ तक मेरा हाफजा काम कर रहा है शायद एक आध बार और भी। आपने किसके साथ किया था? हमारे एक दोस्त पोस्टेड थे इन्हीं एरियाज में, रिमयार खान में। उनके साथ शिकार किया था? हाँ वो। आप तो परिंदे को गजल सुनाए वो आपके पैरों में गिर जाता। हेलो जी, जी मैडम। सर नूरे फतेह ही आए। हेलो जी, दिलबर आ जाएं। दिलबर दिल आप जाके रेस्ट करें, आपसे बाद में मीटिंग होती है। होश ना खबर ये कैसा। मुबारक हो आपको, आपका गाना 100 मिलियन क्रॉस कर गया है। ਕੋਈ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। इससे बड़ा तरक्याती काम और क्या हो सकता है? कौन से वाले गाने की बात कर रहे हैं आप? दिलबर वाले की, कोका कोला पिला दे जालमा, या फिर बस वो मेरे तक पहुंच गया। बुजदार साहब, जी अक्का। लाहौर में कितनी स्मोग हो गई है। हाँ तो दिल्ली में चांद शीशे की तरह साफ नजर आता है। ਉਹ ਸਮੋਗ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। यार ये आप देखिए क्या अलमिया है ये हमारे दोनों ही, इस पूरे खित्ते का ही। दिल्ली का भी यही हाल है और हमारा भी यही हाल है। पिछले दिनों जो आखिरी रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। हाँ 220 है। जी नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 424 है जो इंतहाई खतरनाक है। ਓ ਬੇਬੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। नहीं तो दिल्ली का भी यही हाल है। इस आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक अफसोस की बात है कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ रहा है, मगर दिल्ली दूसरे नंबर पर है। बात तो आगे पीछे ही की है ना। अब इस स्मोक की वजह से होता क्या है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, हर तरह का इन्फेक्शन फैलता है, कारोबारी ज़िंदगी सुस्त भी हो जाता है, एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, हस्पतालों पर इजाफी बोझ पड़ता है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਮੀਂਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। खैर तुम्हारा तो बनता है। ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਕਾਲੇ ਰੋਡ, ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਐਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਬੁੱਢੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। हाँ वैसे ये भी एक रस्म होती थी, आपको याद है? गाँव में तो बहुत है। हाँ तो बाबा जो फिर करते हैं वो भी तो बताएं। पानी बरसे ना बरसे गालियाँ खूब बरसती हैं फिर। हाँ हाँ, उन गालियों में भी मोहब्बत थी। हाँ थी तो। मैं जब भी इसको गालियाँ देता हूँ मैं कहता हूँ ये मेरी मोहब्बत। अच्छा देखिए, इसमें जो तकलीफ दह बात है ना वो ये है कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 424। इसी शहर के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स इससे भी ज़्यादा है। यानी कि वहाँ आप जो समझिए कि बिल्कुल वो जगह बीमारियों का गढ़ बन गई है स्मोक के बायस। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? वैसे गुलबर्ग बड़ा साफ सुथरा इलाका तस्वुर होता है, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 652 रिकॉर्ड किया गया। ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोट लखपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको अंदाजा है क्या है? जी जी, वो 680 है। तो शाह जी इसका हल क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, जो गाड़ियाँ पोल्यूशन फैलाती हैं उनके ऊपर पाबंदी हो, फैक्ट्रियों को पाबंद किया जाए कि वो टायर वगैरह ना जलाएं, दीगर जो ज़राए जिनसे फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है उससे गुरेज करें। फिर ये जो फसलों की बाक़ियात हैं ये जो जलाई जाती हैं इसकी वजह से भी बहुत स्मोक पैदा होती है, क्योंकि स्मोक और फॉग दोनों मिल जाती हैं, उसके नतीजे में फिर ये स्मोक बन जाती है। माहौलियात के महकमे को ज़्यादा संजीदगी से लिया जाए, ज़्यादा एम्पावर किया जाए, ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँ और फिर मुस्तकबिल के लिए है कि शजरकारी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। दरख्ती ज़िंदगी है ना। क्या साहब यही तो मैंने किया है। आपने इकदामात करने की कोशिश तो की है, फिर जो आपने 5 एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील दिए हैं वो भी एक अच्छा इकदाम है, इसमें कोई शक नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। और सच्ची बात यह है कि ये आपका कसूर भी नहीं है। शुक्र है ये तो- आपने हमारा कोई कसूर तो डिलीट किया। नहीं, जो सही बात है वो सही बात करनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिछली हुकूमतों का किया धरा है। आज से 10 साल 15 साल पहले अगर दरख्त लगाए गए होते इस शहर में, इस सूबे में, तो आज अवाम को ये दिन न देखने पड़ते। तो शाह साहब हमने तो जब कहा है कि दरख्त लगाएं, हाँ आपको भी चाहिए अपने सेट पे भी 800-900 दरख्त लगाएं इधर। मेरा बस चले तो मैं जंगल में जाकर शो करूं। हाँ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕੂ ਪੈ ਜਾਣ। बाकी का आधा शो डाकू करे।
دیکھیں فضائی آلودگی میں کمی کے لیے عوام کا بھی تو حصہ ڈلتا ہے. جی مل جل کے کرنا پڑے گا. حکومت اپنا فرض ادا کرے, پلاننگ کرے. ہمارے لوگ عجیب بخلائے ہوئے ہیں, نہ درختوں کی پلاننگ کرتے ہیں نہ فیملی پلاننگ کرتے ہیں. درخت ایک تے بچے نو وہ باندراں کو اتنے چڑھے ہوندے کیا جی نہ لوریاں دی سمجھ نہیں آتی. آلودگی تے ودنی ہے. یہ روٹی کمرے چ کھاندے نے, سگرٹ گلی چ آ کے پیندے نے. آپ کو پتہ جب اس طرح کے بچے ہوں گے تو ماحول تو آلودہ ہوگا. دیکھیں شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپنی سطح پر ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں اسی کو میں نے اپنی نظم کا حصہ بنایا تھا, اور اسی لیے بنایا تھا تاکہ خیر کا میسج جا سکے. کیا ہے وہ؟ کسی صحرا میں اپنے نام کا پودا لگانا بھی محبت ہے, عبادت. عبادت ہے. واہ واہ. لوگ شہر میں نہیں لگوا رہے, آپ صحرا میں لگوانا چاہتے. یہی تو بات دیکھیے وزدار صاحب ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آپ صحرا میں پودے لگانا شروع کریں گے وہ نخلستان میں تبدیل ہو جائے, لیکن اگر آپ شہروں میں پودے نہیں لگائیں گے وہ صحراؤں میں بدل جائیں گے. دیکھیں آپ عوام کو بھی تو سمجھائیں. دیکھو بھائی میری بات سنو, ایک تو آپ سموک کا خیال نہیں کر رہے, نہ درخت لگا رہے ہیں, اور دوسرا اس سموک کی پوزیشن میں آپ ون بے آ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنا خیال کریں, اپنے بچوں کا خیال کریں. اب تو دیکھیے نا جو نئے آرڈرز آئے ہیں اس کے مطابق 2000 روپے جرمانہ کیا گیا ہے. میرے بس میں ہو تو میں 1 لاکھ جرمانہ کروں. یہ ون وے چاؤنڈے ہوندے نے, خسرے نو وج جاندے آ گئے. دوسرا تے سدھا وجہ اچھا نہیں ہوتا, آپ ون بے آ رہے ہیں. Azim, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے موسیقی کا. ہم تم تھے, ماہتاب تھا اور رہ گزار تھی, پیاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار تھی. پیش کر رہے ہیں عثمان رئیس. ہم تم تھے, ماہتاب تھا اور رہ گزار تھی. ہم تم تھے, ماہتاب تھا اور رہ گزار تھی. چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار تھی. ہم تم تھے, ماہتاب تھا اور رہ گزار تھی. خود پر تھا اختیار بلا کا اسے, مگر خود پر تھا اختیار بلا کا اسے, مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار تھی. ہم تم تھے, ماہتاب تھا اور رہ گزار تھی. مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے. مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے. سادہ سی ساڑی میں وہ بہت شاندار تھی. ہم تم تھے, ماہتاب تھا اور رہ گزار تھی.
पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज। दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार थी, हम तुम थे महताब था और रह गुजार थी। नाज़रीन, इसी गज़ल के दो शेर जो ज़रा मुख्तलिफ मिजाज के थे वो भी आपके साथ शेयर करते चले। रास आ गए थे हमको अंधेरे वगर न दोस्त, रास आ गए थे हमको अंधेरे वगर न दोस्त, एक रोशनी हमेशा ही दरिया के पार थी। रास आ गए थे हमको अंधेरे वगर न दोस्त, एक रोशनी हमेशा ही दरिया के पार थी। यूं भी गुजारते रहे कुछ कारोबारी लोग, जैसे कि जिंदगी भी ये दो और दो चार थी। और बस्ती में मेरी अमन था, तहजीब व फिक्र थी, बस्ती में मेरी अमन था, तहजीब व फिक्र थी, ऐसी भी जिंदगी कभी परवरदिगार थी। थोड़े से वक्त बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है कहावतें जो ज़िंदगी बदल दें। तो आज जो कहावत हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो निस्बतन गैर मारूफ कहावत है। और अब तक हमने जितनी कहावतें, जितनी ज़रबुल अमसाल डिस्कस की वो थी जो बहुत ही पॉपुलर थी, जैसे दूध का दूध, पानी का पानी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझे पता नहीं गाल कटने लगे। दौलत अंधी होती है, बंदर बांट, बड़े 30 मार हाँ बने फिरते हो। ये तो बहुत ही हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़ाना की गुफ्तगू में। मगर अब हम वो कहावतें भी शामिल किया करेंगे प्रोग्राम में जो निस्बतन गैर मारूफ है। यही वजह है कि आज की भी जो कहावत मैंने शामिल की है प्रोग्राम में, वो जिस वाक़े से निकली है वो मुझे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। गंदी कहानी नहीं, गंदी नहीं है। मुआशरा मेरे ख्याल में रिफाइनमेंट की तरफ जाता है ना। बस अब मिसाल के तौर पे हमारे अपने दौर में मुर्गा बना देना, उसके बाद मुर्गा बना के कुट लगाना, ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल एक बात हुआ करती। इतनी नॉर्मल तो नहीं, मतलब आप उस दौर के अगर लोगों से बात करें तो 100 में से 90% लोग आप ये कहेंगे कि हाँ भाई तकलीफ होती थी, मगर उनको बेइज्जती का एहसास नहीं होता यार। बंदा जो मुर्गा बनया है ना। हाँ, अच्छा, सानू तो मुर्गा बनाता था, इमरान को बतख बनाता। अच्छा, अब वैल्यूज़ बदली हैं। अब आपके बच्चे को अगर कोई मुर्गा बनाए तो आप शायद अदालत में चले जाएंगे। आजकल तो बच्चे आप मुर्गा बनाने। अब तो शायद स्कूल वगैरह में अलाउ भी नहीं है कि जी, आप वही तो मैं स्टूडेंट्स को कह रहा मार हूं कि सकते वक्त हैं बदल कुछ गया। के साथ। तुसी भी मुर्गा बने सी यार यार एक दो बार ही बनया था। अच्छा, ये गल सुन के ना हासा निकल जाता है। मैंने एक नज्म कही है, उसमें इसका मुर्गा बने। हाँ, जिक्र है, मगर मुझे कभी यानी कि लायक ही इन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। नहीं 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 एक उस अद्धी हिसाब मिलते मैंने बहुत मुर्गा बनना चाहिए। अच्छा भाई, ये कहावत है, देख मर्दों की फेरी, जी, देख मर्दों की फेरी, फेरी। हाँ, मैं क्या से ना मिसाल गलती है। फेरा फेरी, हेरा देख मर्दों की फेरी, माँ तेरी के मेरी। ठीक है। अब चूंकि भाई वो फेमिनिज्म का बड़ा दौर है, तो अब ये है तो मर्द और औरत के ऊपर, मगर ओवरऑल भी अब इस कहावत को अगर ये बोली जाए तो मर्द और औरत के तनाजुर में नहीं बोली जाती है, अदरवाइज भी इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई शख्स जब अपनी जिद पूरी करने की खातिर नुकसान उठा ले या अपनी ही बेइज्जती करवा ले, अपनी जिद पूरी करते करते नुकसान उठाए या अपनी बेइज्जती करवाए, तो उस मौके पर ये कहा जाता है कि देख मर्दों की फेरी, माँ तेरी के मेरी। और इसके अलावा अगर किसी अयार को, चालाक को या तेज तरार शख्स को उसी की चाल से शिकस्त दे दी जाए, वाह, तो भी ये कहा जाता है कि देख मर्दों की फेरी, माँ तेरी के मेरी। अच्छा, तो वाकया यूँ बयान किया जाता है कि गांव में मियाँ बीवी थे, इसकी कास्टिंग भी कर लेते हैं। आप समझिए कि बीवी हैं बीना बीबी और मियाँ हैं कौकब साहब, और दोनों के दरमियान बहस हो गई किसी बात
ایسے کوکب صاحب نے اسے بیوی بھی بنا سکتے. اب کوکب صاحب کہیں کہ بھئی مرد بہت ہوشیار اور ذہین ہوتے ہیں اور مردوں کا کیا مقابلہ. بینا کہے کہ بھئی تمہیں کیا پتہ کہ عورت کو کتنی ذہانت عطا ہوئی ہے اور عورت جیسی ذہانت تو مرد تصور بھی نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. بات لمبی ہوتی چلی گئی, پوری رات بحث کرتے رہے, یہاں تک کہ اچھا بیوی تیز مزاج بھی تھی بینا یعنی کہ, اور جو بیوی کی ساس تھی اس سے بہت جلتی بھی تھی, یعنی کہ بہو اپنی ساس سے جلتی تھی, کوکب صاحب کی والدہ سے. آپ تو جب بحث انتہا کو پہنچ گئی, یہاں تک کہ ہاتھا پائی ہو جاتی, تو بیوی روٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. اب کچھ دن گزرے تو ایک دن بیوی نے یعنی بینا نے کیا کیا کہ یہ اپنے سر پر ٹپیکل ہوتا تھا نا ایک پٹی باندھ کے اور لیٹ گئی. اس نے کہا جی میرے سر میں بہت درد ہے اور مجھے تو بخار چڑھ گیا ہے, نہ گھر کی صفائی کروں گی نہ کھانا بناؤں گی. اور بہت روئے چلائے, آہو بکا کرے, ہائے ہائے کرے. شوہر بیچارہ پریشان ہو گیا, یہ دوا لا وہ دوا لا, اس حکیم کو دکھا, یہ ٹوٹکا کر, مگر بیوی ٹھیک ہو کر ہی نہ دے. بیچارہ سارا دن کے بعد جب کام سے آئے تو بیوی اسے کہے کپڑے بھی اپنے دھو, میرے بھی تو روٹی بھی آپ ہی پکا کے کھا, ہاں روٹی بھی خود بنا, گھر کی صفائی بھی کر, کیونکہ میں تو مرنے والی ہوئی ہوں, میں تو بہت بیمار ہوں. اور جب بیچارہ دن میں کام پہ چلا جائے پیچھو سٹار پلس لا لیتی. ہاں تو مطلب آرام کرے بیوی. بہرحال کو 4-5 دن یہ معاملہ چلا تو بیوی کو احساس ہوا کہ شوہر کی کافی طبیعت صاف ہو چکی ہے, لہٰذا اب اس کو معاف کر دینا چاہیے. کہ وہی نہ بیمار ہو جائے. ہاں کہ وہی نہ بیمار ہو جائے. مگر چونکہ وہ ساس سے بھی جلتی تھی تو اس نے کہا کہ میں اسی موقع پہ ایک تیر سے 2 شکار کیوں نہ کر لوں نا. اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ایک بزرگ آج آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتی ہوں, مگر اس کے لیے تمہاری جو ماں ہے یعنی کہ میری ساس, اسے ایک خاص طرح کی قربانی دینی ہوگی. تو کوکب صاحب نے کہا جو تم کہو گے میں ماں سے کہوں گا کہ وہ کرے. تم کتنی تکلیف میں ہو, گھر میرا برباد ہو گیا, مجھے نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ کپڑا یعنی کہ صاف ستھرا مل رہا ہے, گھر کی صفائی مجھے کرنی پڑتی ہے, ساری رات میں گھر کا کام کرتا ہوں, سارا دن میں باہر کا کام کرتا ہوں, تو تیرا صحت مند ہونا بہت ہی ضروری ہے. تو بتا جو کہے گی میں اپنی ماں سے وہ کروا لوں گا. تو بیوی نے کہا کہ تم اپنی ماں سے یہ کہو کہ اپنا سر منڈوا لے, مطلب بال یعنی کہ سر کے اتروا لے, چہرہ بھی کالا کروا لے, ٹھیک ہے, اور ایک گدھے پر سوار ہو کر میرے سامنے آئے. بہت اچھے. کوکب تے ہے بھی بیوقوف, جو بندہ کہہ ہی نہ دیتا ہو. یہ پھر عورت ٹھیک نہیں ہوئی ہے جی, اس لیے نہیں توڑتے جی بیمار. اچھا جیسے ہی بیوی نے یہ بات کی, شوہر سمجھ گیا کہ اوہو اس دن جو بحث ہوئی تھی وہ اس نے دل میں رکھ لی ہے, اب یہ مجھے تنگ کرنے کے چکر. اب شوہر نے سوچا کہ اسی کی چال اس پر الٹائی جائے. وہی جو اس کہاوت کا بنیادی مطلب ہے, جس موقع پر یہ کہاوت بولی جاتی ہے کہ کوئی عیار جو چال چلے اسی چال سے اس کو شکست دے دی جائے یا کسی کی ضد اس کے نقصان کا باعث بنے. تو کوکب صاحب نے کہا کہ میں جاتا ہوں اپنی ماں کے پاس, اور جو تو کہہ رہی ہے یہ ہو جائے گا سمجھ. کوکب صاحب گئے, مگر کوکب صاحب اپنی ماں کے گھر نہیں گئے, کوکب صاحب گئے اپنی بیوی کی ماں کے گھر. کیا بات, بلکہ رکشے چ بھا کے انہوں حمام تے لے آئے. اور شوہر نے جا کر اپنی ساس سے یہ کہا کہ بھئی تیری بیٹی جو ہے وہ تو مرنے والی ہے, اور اسی نے مجھے بتایا ہے کہ ایک بزرگ آئے ہیں, ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اس کی ماں اگر اپنے سر کے سارے بال اتروا لے, چہرے پر کالک مل لے اور گدھے پر سوار ہو کر اس کے سامنے آ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. اب ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ فوراً تیار ہو گئی, سارا پروسیس اس نے کیا, گدھے پر بیٹھی اور کوکب صاحب اپنی ساس کو لے کر گدھے پر بٹھا کر بیوی کے سامنے. جیسے ہی بیوی کے سامنے اس کی ماں آئی جو اس حالت میں تھی, تو بیوی نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا. کوئی بھی ہوگا اسے تکلیف. اور جب بیوی نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا اور روئی ہے تو سارا مکر و فریب بھی بھول گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی تو نے کیا کیا ہے, میں نے تو جھوٹ بولا تھا تجھ سے. جس پر شوہر کے منہ سے نکلا کہ دیکھ مردوں کی پھیری, ماں تیری یا میری. بس وہاں سے کہتے ہیں کہ یہ کہاوت چل پڑی اور اس موقع پر بولی جاتی ہے جب کسی عیار کی چال اسی پر لوٹا دی جائے. پینا دے ابو نکھر چلو کے ہسی جا, وہ اصل سے اپنے جوائی نہ مل گئے سن. ناظرین یہ تھا آج کا شو, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.